Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc اليوم راح نشوفوا مثال عن نموذج فرض في مادة الفرنسية للسنة الثانية متوسط، وراح نحط لكم الحل في آخر الفيديو. نتمنى أن تتابعوا معي وتشتركوا في قناتي وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. وهيا نبدأ. Donc toujours la première chose qu'on doit faire qui يعطونا la feuille de devoir، كي يعطونا ورقة الامتحان أو ورقة الفرض أو النموذج، يجب قراءة النص. Il faut lire le texte. هنايا le texte تاعنا ما راهوش فيها تيتر، معناها حنشرعو directement في la lecture. Il était une fois une reine qui vivait dans un magnifique château. Elle avait une petite fille nommée Blanche-Neige parce que son teint était aussi blanc que la neige et ses lèvres étant aussi rouges que le sang. Un jour, la reine mourut. Le roi prit une autre épouse qui était méchante et jalouse de Blanche-Neige. Son miroir magique lui répétait sans cause: Madame, vous êtes belle, mais Blanche-Neige est 100 fois plus belle que vous. Alors la méchante reine décida d'abandonner sauvagement Blanche-Neige dans une forêt. Heureusement, les 7 nains ont accueilli Blanche-Neige dans leur jolie maison. On passe à la compréhension de l'écrit. Première question. Choisis la bonne réponse. Ce texte est un dialogue, une bande dessinée, un conte. الإجابة الصحيحة هي ce texte est un conte. هذا النص هو عبارة عن قصة. On passe à la deuxième question. Relève la formule d'ouverture de ce texte. دائما la formule d'ouverture تكون في la situation initiale، يعني في المقدمة تاع القصة، في أول القصة. Il était une fois هي la formule d'ouverture، العبارة الاستفتاحية للحكاية. La troisième question. Qui sont les personnages de ce texte؟ حوسوا على شخصيات النص. شخصيات النص هما Blanche-Neige, la méchante reine et les 7 nains. 4. Où se déroule l'histoire؟ أين حدثت أحداث القصة؟ أو المكان، كاين المكان كاين زمن. دوك احنا راح نشوفو le CCL complément circonstanciel de lieu. أين حدثت القصة أو مكان القصة وين؟ dans la forêt. Cinquième question. Réponds par vrai ou faux. Blanche-Neige était laide. Est-ce que Blanche-Neige était laide? Non, faux. 2. La méchante reine aimait Blanche-Neige. La méchante reine aimait Blanche-Neige? Non, faux. وكان نعاودو نقولو النص نشوفو باللي le roi a pris une autre épouse qui était méchante et jalouse de Blanche-Neige، يعني كانت méchante et jalouse de Blanche-Neige، يعني كانت تغير من Blanche-Neige، يعني ما كانش تحبها. Faux. 3. Les 7 nains n'aidaient pas la princesse. Les 7 nains n'aidaient pas la princesse. كان نعاودو نقولو للخاتمة نشوفو heureusement les 7 nains ont accueilli Blanche-Neige dans leur jolie maison، يعني عاونوها. Donc les réponses sont faux, faux, faux. ما كان حتى حاجة vrai. Sixièmement, trouvez dans le texte un mot de la même famille de magiciens. Un mot de la même famille de magiciens. كيما على بالنا بلي les mots de la même famille هما كلمات من نفس العائلة. كلمة من نفس العائلة que magicien. في النص كاين magique. Son miroir magique. Magique c'est de la même famille de magiciens. Donc كملنا la partie الأولى، ننتقلوا la partie deuxième. Bon, في la partie deuxième راح ننتقلوا la 7e question. Relève du texte un CCT, un CCL, un CCM. نعاودو نولو للصورة الأولى باش نخرجو من التكست ونولو.
نحلو les autres questions. قالوا لنا خرجوا un CCT. Un jour c'est un CCT. أيضا قالوا لنا خرجوا un CCL, complément circonstanciel de lieu, dans une forêt. أيضا قالوا لنا خرجوا لهم complément circonstanciel de manière, يعني TCM. نشوفوا في النص كاين sauvagement اللي هي في الفقرة الآتية. Alors, la méchante reine décida d'abandonner sauvagement Blanche-Neige dans une forêt. Sauvagement هي le complément circonstanciel de manière, يعني لقينا CCL لقينا CCM ولقينا CCT. نعاودو نولو للورقة. On passe à la 8e question. Conjugue les verbes entre parenthèses à l'imparfait de l'indicatif. نعاودو نتفكرو la conjugaison de l'imparfait. Premier et troisième groupe, c'est la même conjugaison. Donc, AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Dans le deuxième groupe, I2S, AIS, I2S, AIS, I2S, AIT, I2S, IONS, I2S, IEZ, I2S, AIENT. La fée, دارونا entre parenthèses le verbe protéger des points وما تكتبوا لنا Cendrillon. كيفاش نكونجوغيوها؟ هاد le verbe l'infinitif تاعو ER ou l'infinitif ER de quel groupe? De premier groupe. Donc راح نديرو AIT parce que c'est dans le prénom personnel elle. يعني AIT كما قلنا AIS AIS وبعد تجي AIT. تولي protéger protéger PROTEGEAIT تولي بهذه الطريقة. La fée protégeait Cendrillon. On passe à la deuxième phrase. كتبوا لنا في la deuxième phrase nous, le prénom personnel nous, كتبوا لنا entre parenthèses le verbe envoyer. وبعد داروا لنا des points كتبوا لنا des comptes à nos amis. يعني حنا نبعتو des comptes للأصدقاء تاعنا. كيفاش نكونجوغيو envoyer envoyer l'infinitif تاعها منين جاي premier groupe يعني نديرو على حساب le pronom personnel. Le pronom personnel est nous. فين واش قلنا AIS AIS AIT IONS IEZ AIENT. IONS هي اللي تجي في le pronom personnel nous يعني نديرو envoyant وما نحوش الإيغريك نكتبوها بالإي خاطش كاين بزاف اللي يديروا هذا الخطأ انه ينحوا الإيغريك باش يكتبوا الإي تاعهم مي نو في لو فيرب envoyer ما نحوش الإي نكتبوها à côté de الإيغريك وتولي لنا nous envoyons des comptes à nos amis. Nous envoyons des comptes à nos amis وما نحوش الإيغريك نخلوها ونكتبو قدامها إي. On passe à la troisième et la dernière phrase. كتبوا لنا la fée بين قوسين jaillir l'infinitif نشوفوه مليح IR des points ومن بعد كتبوا لنا sa baguette magique. La fée jaillir entre parenthèses des points sa baguette magique. L'infinitif تاعنا هو IR والIR راهو مصنف في le deuxième groupe يعني تاع I2S AIS I2S AIT etc. المهم هذا هو le groupe اللي مصنف فيه هو le deuxième groupe يعني كيف حنكونجوغيو jaillir حنكونجوغيوها GIC يعني bon كيفاش نكتبوها GA2L I2S AIT. كاين خطأ نديروه كامل كيما رانا واللي هو نزيدو الإي هي كاينة إي
تاع الإر وحنا نروحو نزيدو إي واحدة أخرى خاش تحسبنا بلي كي ننطقوها إي دو زاس آيتي معناها نكتبوها إي دو زاس آيتي. مي هنا راهي مكتوبة إي مكاش كيف نديرو دو إي أكوتي د لا ميم، ما نقدروش نديرو إي قدام إي. معناها واش لازم نديرو؟ لازم نحو هذيك الإي اللي كنا نهضروا عليها كي نشوفوها بلي كاين إي تاع الإي آر، نحوها تولي إي دو زاس آيتي كيف سوا. نعاودو نقراو الجملة. لا في j'ai ici sa baguette magique. نجوزو لا برودكسيون اكريت اللي عليها 7 بوين وهي المهمة كاع في السوجي. بون قالوا لنا rédige une situation initiale à partir des éléments classés dans le tableau suivant. عطاونا un tableau وقالوا نكتبوا لنا une situation initiale يعني مقدمة الحكاية. في لا سيتواسيون انيسيال واش لازم نعرفو واش لازم نقدمو كي او كون، يعني الشخصية او المكان كون واش من زمن، المكان الزمن وشخصيات النص. وباينه بلي نديرو لا فورمول دوفرتور اللي هي العبارة الافتتاحية للحكاية، ونديرو اذا حبينا شوفوا هي من الاحسن انه نديرو سي ام كومبليمون سيركونستانسيال دو مانيير كيما سوفاجمون درناها من قبل. هي الصفه ان كاين ان ادجكتيف كاين كومبليمون سيركونستانسيال دو مانيير، حنا نديرو الصفه كومبليمون سيركونستانسيال دو مانيير. من الاحسن انه نديروها بصح هي ليست لازمه، غير الا قالوا لكم ديروها. هما واش كتبوا لنا في كي كتبوا لنا un pêcheur et ses 7 enfants، ou كتبوا لنا une petite chaumière dans la forêt، وكتبوا لنا في كون لو باسي يعني في لو باسي. حنا دوك على حساب المعلومات اللي عطاوهم لنا في الجدول اللي هما الشخصيات المكان والزمان راح نكونوا une situation initiale. هما برك ما يبدولناش لا فورمول دوفرتور حنا نديروها، هما اصلا قالوا لنا في الزمن لو باسي يعني لا فورمول دوفرتور حتكون لو باسي. يا il était une fois، il y a longtemps، il y a bien longtemps، il y a très longtemps. نقدروا نديروا بزاف دي فورمول دوفرتور ودوك نقول لكم واش راح نديروا. دونك jadis virgule un pêcheur vivait dans une petite chaumière dans la forêt avec ses 7 enfants. Il était pauvre et deviant travailler sans relâche pour subvenir à leurs besoins. نشوفوا دوكا جاديس وشنو هي جاديس؟ هي لا فورمول دوفرتور العبارة الاستفتاحية للحكاية. virgule un pêcheur vivait dans une petite chaumière ou dans une petite chaumière dans la forêt. هذه او كي نسألو او واللي هي المكان complément circonstanciel de lieu CCL. او كي نسألو على الشخصيات qui c'est les personnages. عندنا le pêcheur et ses 7 enfants، les 7 enfants et le pêcheur. وعندنا quand le passé. quand وشنو هو le passé؟ أي الزمان عفوا. le passé هو الزمان يعني le complément circonstanciel de temps CCT. شوفوا برك من la situation initiale جبدنا 3 compléments اللي هما complément circonstanciel de temps، complément circonstanciel de lieu et complément circonstanciel de manière et la formule d'ouverture et les personnages. هادوما كامل لازم يكونوا في la situation initiale. دونك هنايا نكونوا كملنا الفيديو تاعنا. ان شاء الله تكونوا فهمتوا كيفاش نحلوا نموذج فرض او un devoir، وكيفاش نديروا لا سيتواسيون انيسيال ولا لا برودكسيون ايكريت، واش لازم يكون فيها لي complément circonstanciel de temps، complément circonstanciel de lieu et complément circonstanciel de manière.
انا حطيت لكم دوكا هنايا الحل تاع السوجي كومبليتمون. نتمنى انه تكونوا فهمتوه. ان شاء الله تشتركوا في قناتي وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد، وان شاء الله تدعموني. ما بقى لي غير نقول لكم وداعا، وستنوني في فيديو جديد. باي.